Lugu Kofong Panda, Mo Pandani, Panda T. Hamza, Hyperlopan, Village Committee, Chairman Judge, Dan Soa Atuk Tongai, Edici, Chomari, Mo Ponono, Jirelia, Kendroni, T. Promothani, Anglong Ibuskago, Bubak Rabai Chongja, Prati Yungkang, Ananas Mario, Butam Shebai, Kabama Budbai, Kabai Kajiri and Jovani, Kobogai, and Komoan, Kabuk Chenley. Takukaham, Bukukaham Chong, More Amchai, one of us which are Amchai, More Amchayo, Kabama Joravo, Kabama Bodoro, More Lamano, Koron Rani Bagay, More Lama, Tiprasa Tangani Lama, Anchalik Dog, ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন বাই স্বীকৃতি মানজা অমনি সুকাঙ্গ প্রবাঙ্গ কচাম আঞ্চলিক দল তমনি বড় বড় কিসামিসা সাকসেস তো খাইকা এবং তাবক শেষ পর্যন্ত হাবুবাগরা যত ত্রিপুরাসা আঞ্চলিক দল তৈরি কাইসা আঞ্চলিক পার্টি খাইয়া নিজে ওয়ালছুম অবন কেবল সবাই মাইয়া Ang boni bagino, kabangma bisiramai, mo amchani kabangma, rajniti nije, kabangma chir laibuma nukmani, mo laibuma wo, tini oro, mo lamano tongnai hinai, ang khakayo. Takho kaham chong, sakti sabo, pwede sik sinong, mar nai hinai, tini khomay o gawa pralangka, tini sik sin, bola guan thumabay, Tabuk Western Tomato, Kifli Marahine, Anchalik Party from Samawani Form, picked out Tripura Hastavo, National Political Party, Tini, Tripura Hastavo, Bubakra, Dr. Rajniti Bodoni, Mokoni Form, Bubakrano, Lukai, Kasakwa Thor, Kijibiba Thor, Sipiamba Thor, Bumadrani Mukhando, Bahaget Pasam Kaiman, Tabuk Tripurani, Jot of Crack, Rajiti Bodolo Tahulu Bukro, Tato Vitomo, Belecho Ramachitako. Tamari Johnny Bumagra Congress Kaito Kai, Johnny Bumagra BGP Kaito Kai, John Johnny BGP Kaito Kai, 2024 সালে 2 তারিখ মার্চ ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি বুবাগ্রানো বিজয় রামখন্ড অনিমেষ দেবর মানো জগদীশ দেবর মানো দিল্লি ও নমৈত্রাগৈ তাবুকচন গ্রেটার ত্রিপুরালেন রেই মায়া ভালো এডিসি এরিয়ানি হানি অধিকার এডিসি ও তাবুক 600 কোটি বাজেট অজাগাওয়াচন 6000 10,000 কোটি বাজেট খাইজানি সংবিধান সংশোধন খাইयै जों गोरों नय याफानाय এবং তেব ডিপার্টমেন্ট কমান তেব প্রশাসনিক ক্ষমতা কমান ফরেস্ট এলাকা তম্বানিল কেন্দ্র সরকার সহ এডিসি এলাকা 60,132 বর্গ কিলোমিটার অবনি বিশিন প্রায় 70 ভাগ ফরেস্ট রিজার্ভ নিজেরা থেপুলো ফান ভিলেজ পর্যন্ত ফরেস্ট রিজার্ভ খেলা ভিলেজ হারবাং ভিলেজ দিনকমরা ভিলেজ খামতিং ভিলেজ যতটি ফরেস্ট অব ফরেস্ট অধিকার হোম মিনিস্টার মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ নবী ত্রিপুরা রাজ্যনি 10 বার বিশিষ্ট 7 বার নবী ইয়া ভাবা ঠিক কিন্তু খাস জাগামান কপলম ফরেস্ট জাগামান কপলম অবনান দি ফরেস্ট খাইयै এডিসি ইয়াফাও ইয়াফারে নাই মকক সাজা কমো সাজাগলা কমো বলে বাবাই তখন বকরচন মানে সিগনাই চম্বালেনি জরাও নর বুবাগানি লগি টংলাইল ম মাস্টার ছানি বিসিগন বুবাগানি লগি ফাইনাই আমতিয়া 2021 কে 5 তারিখ ফেব্রুয়ারি যখন বুবাগরা কেতাল বদল খাকা তেল ক্রাক তবা খাইজান হলে আফুরনি সিবিল ত্রিপুরা সারক জন্য কেব
गोबांबा बरफनि मोखां नाहारबाया फानो गोबांबा बरफै बरफ नाहारबालाया फानो ताबुक অন্তত বুসকামি 2028 বিধানসভা চংমারিও ভূবাগ্রানি ইয়াকুব কালাইয়ে কোন দল যাহাতে সরকার চালপাইয়া ম পলিসি মাখায়ো ম এডিসিও ত্রিপ্রাসর তেবাসা ভূবাগ্রানো নাইনাই বড়িবাগে নরক সাইমানো যিনি ইএম দংনাই বড়গ্রাম সোহেল দাবরমা ভূবাগ্রামে সাজাগে সোহেল রেমতাগলাই দংনানি जों खरगसा सिगला बदलनि जीएस म मानदायनि जेरै जेम्स थ जों ताका जलावो एडिसि मेम्बर सामथुगनाय जों सागा भबाग्रा खुलुमका नों जे सामानि एबं आमथि खेनो गोबांबा जेरै एमडिसि ल ताबो गोबांबा आथुगि दंदाखा ठीक तब्र भबाग्रानि कमबाय जों जावला दंनाय ताइबासानो ताबो एडिसि चेयारमेन दंनाय जगदीश दङ ताइबासा फाइट खायदि आनि इच्छा बाया बनि बागै गोबांबा बिसि दंमानि बाय एडिसिओ क्षमता दंबा बाय मानथाय सप्ताहनि गोबांबा बुखाव दुख दंमानो गोबांबा जलिमानि दंमानो जों बरनो म बरनो जिरायनिया जों जदि पाइबायाखै एडिसि हाबां फाइबाया जोंनि टार्गेट म सदन दाबुक जे 7टा सिट दंमानि जे साबनो जोंनो अराय पराय खायना नायथों जारा 12 तारिख एप्रिल भोट केन्द्राव थांनाय जों मखलबाय नुबाय दङ पाहाड़ सारा एलाका स्कुल कलेज बाजार घाट जत्तनो इमांगो যারা যারা ইমামন নুকতাইনো সবাই তাঙ্গাই দङ म भूबाग्रानि पार्टीनि ताबुक जे चंबारि अब पार्टीनि चंबारिया निरि जाति भबिष्यत थांथानानि बागै ता बंगलिसिमनो जिनि म पार्टीनो तेबो ग्राक माखानाय बने बागै म चंबारि अब पार्टीनि चंबारिया अब दफानि चंबारि जातिनि चंबारि ताखौ गाहाम बखौ गाहाम चंगो नरम रूप दंना जोंनि बिसिङाव गोबांबा बरफ मथा याकारै যারা থানা নাইনাই অথবা বুসকাঙ্গ বরফ হয়তোবা খবরও থানায় কিন্তু খরচা বরফ থামবারও বিনি নবী সাধারণ বরফ যত বিনি রাজনীতি চরিত্র সিজার সারা ত্রিপুরানি বরানো যারা চেম্বাই বাইমান খাইনাই যারা বুবাক রাবাই যারা মীর জাফর খাইনাই যারা বুবাক রাবাই চালাকি খাইয়ে রাজনীতি খাইয়া নাই বরফ কিন্তু বুবাক রানী सरायमुं नांला तिप्रा दफानि सरायमुं नांनाय मक फाइजा मुखि मारती दल कतरिया आनि पार्टी कतर बलिबागिनो भूबाग्रा सावक चांगमारा सिमना तमाकारी भुजनगर वाखीनगर 15 जिरानिया गोबांबा बरारक दाबक जागा जागा हाबै चेष्टा खालाय दङ चेष्टा खायबानो गावनि कोनो फल ओंला काकातला दं मानदाय पुलेनपुर बेकरजला जन्मजयनगर आमतली गुणागाती जत्तनो ताकाले जों म 7टाल' जों भूबाग्रानो उपहार मारिनाय आनि सायसुंबाय सम्भबया नरक बरफ जत्तनो बुखुंजों ताखुंजों छात्र युवक कर्मचारीनो जत्तनो बाचाय फायाखै आनि सायसुंनि पक्षेबो सम्भबया अरजों दानसभा आसुक दंनाय नेतारनि सायसुंनि जों 10 जना 5 जनानि कमबाया बरफसे आसल शक्ति चंबारिओ जनशक्ति निर्वाचन जत्तनो बेशी शक्ति गोबांखा जनशक्ति निर्वाचक मंडली যারা ভূতাশ্রম বরফ ঠিক খাইতংখা লেন পাওয়ার নাই হানি রাইট নাই বনদানরক ভোট নাই অর মিটিং ফাইনারক সিমিয়া যিনি মাইতি খরান খেলাই দंनाय বরফ সাইমান দङ हानि पावर नाइनो भोट नाइ कल बरंगो इंग्रेजी अक्षर बाय चालू खाइनाय दाबी खाइनाय रंगो भोट ना होनाय जत्तनो चाइथुकजा एडिसिवा तेबो रां गोबां तेबो पावर गोबां तेबो डिपार्टमेंट गोबां যারা साननाय रंगो भोट नाइ समय दाङै दङ भूबाग्राके ग्रेप्तार करते হবে हिनाय যারা তাবো ত্রিপুরাও राजनीति खाइ दंनाय भूबाग्रानो ग्रेप्तार खाइदि हमाने अबक तेबो ত্রিপ্রাসাদ तेबो हर्षमाने कलायो যত বেশি ভূবাগ্রানো কুলগাই आसामना भूबाग्रानि पक्षे सारा ত্রিপুরাও चिनि ত্রিপ্রাসাদ बाचाय फायो जों दिनै नुबाय दङ
বনিবাগান কোনো খামাজানি করে খামাইনাব করে পরিষ্কার কর বুঝকানি 12 তারিখ এপ্রিল যতন কাম করে গাই থাঙে জানি জানি ভোট কেন্দ্র আনারস মারি নায়ে ইভিএম মেশিন বুতাम सेबै गोबां बुथ बाय कपलाय खाजाबादि हिनै आनि पाछा नरनो कक कचारै अरनो आनि कमनो मुथाक्का टिप्रमथा आयोग लथं बुबाग्रा आयोग लथं टिप्रदफा आयोग लथं এবং বুস্কা মন্ডল যত্ন गोबां बुथ बाय चिनिमो 15 जिल्लानि कपलाय खाजाबादि हिनै आं अरतंगति खरक लुवायै नरनो खुलुमै आरो कक मुथाक्का जतनो हाबबाय